गीत संहिता 105 21 ରୁ 45 पद पर्यंत आमे गाइबा। से आपणार अधिपति मानंकु इच्छानुसारे बंधन करिबा पाई ओ आपणार मंत्री मानंकु ज्ञान शिक्षा देबा पाई ताहांकु आपणा गृहर प्रभु आपणा सकल संपत्तिर कर्ता कला इस्राएल मध्य मिसर देशकु आसिला ओ जाकुब हम देशरे प्रवास कला अनंतर से आपणा लोकमानंकु अतिशय वृद्धि कले ओ सेमानंक विपक्ष गण अपेक्षा सेमानंकु बलवान कले से आपणा लोकमानंकु घृणा करिबा पाई ओ आपणा दासमानंक सहित द्रुत व्यवहार करिबा पाई एमानंक मन परिवर्तन कले से आपणा सेवक मोसांकु आपणा मनोनीत हारुणंकु पठाइले सेमाने लोकमानंक मध्यरे ताहांकर विविध लक्षण हाम देशरे नाना अद्भुत कर्म प्रकाश कले से अंधकार पठाई देशकु अंधकारमय कले आउ सेमाने ताहांक वाक्यर विरुद्धाचरण कले नाही से सेमानंक जल सबु रक्त कले ओ माछ सबु मारी पकाइले सेमानंक देश सेमानंक राजगणर अंतपुर बेंगरे परिपूर्ण हेला से आज्ञा करन्ते दंश कर झांक ओ सेमानंकर सकल अंचल रे उकुणिया पोक उपस्थित हेले से सेमानंकु वृष्टि बदले शिला ओ सेमानंक देशरे शिखायुक्त अग्नि देले मध्य से सेमानंक द्राक्षालता ओडिमी वृक्ष सबु आघात कले ओ सेमानंक सीमास्थित वृक्ष सबु भांगी पकाइले से आज्ञा करन्ते असंख्य पंगपाल ओ पतंग उपस्थित हेले पुणी सेमानंक देशर सबु तृण खाई पकाइले ओ सेमानंक भूमिर फल सबु ग्रास कले आहुरी से सेमानंक देशरे समस्त प्रथम जात सेमानंकर समस्त
ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଘାତ କଲେ। ଆଉ ସେ ରୂପା ଓ ସୁନା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ନଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତେ ମିଶର ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ନିମନ୍ତେ ମେଘ ବିସ୍ତାର କଲେ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଆଲୁଅ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ। ସେଇମାନେ ମାଗନ୍ତେ ସେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରେ। ସେ ଶୈଳକୁ ଫଟାନ୍ତେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ତାହା ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। କାରଣ ସେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆପଣା ମନୋନୀତ ମାନଙ୍କୁ ଗାୟନ ସହିତ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ବର୍ଗର ଦେଶ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ସେମାନେ ଜନବୃନ୍ଦର ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଧିକାରୀ ହେଲେ। ତୁମେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।